नमस्कार। निर्वाचन केवल हार जीतर हिसाब नुहे, यह हेउछि शासन को बुझिबा पाई तथ्य को व्यवहार करिबार एक बाट। आसंतु आज आमे ओडिशार जलेश्वर को देखिबा और सेठाकार जनादेश को टिके गभीर भावे बुझिबाकू चेष्टा करिबा। एठी संख्यागुड़िक केवल गोटे फलाफल नुहे, बरं एहा भितरे लुचि रहिछि लोकंक आशा और तांक निराशार कहानी। एही संख्या को देखंतु 319। राजनैतिक विश्लेषण रे एहाकू कुहा जाय फ्रेजाइल मैंडेट, अर्थात एक भंगुर जनादेश। बुझिले एइटा कोनोसी बड़ विजयर संकेत नुहे, एहा प्रकृत रे गोटे सतर्क घंटी। एहार अर्थ हेउछि पूरा निर्वाचन मंडलीर भोटर माने दुईटी प्राय समान भागरे बांटी होई जायछंती, आउ शासन सते जेमिति गोटे सरू सूता उपरे झुलुछि। तेबे आसंतु एही फलाफलकू केवल गोटे जितिबा हारिबा दृष्टिरू न देखिबा। एहा हेउछि सीधासळख जनतांक तरफरू एक बहुत बड़ वार्ता, आउ ए वार्ता स्पष्ट कहुछि जे लोकंकर धैर्य आउ विश्वास दुईटा जाक एबे शेष सीमारे। एति कम व्यवधान एटा शासक दल पाई निजकू परखिबार, निज भिकरकू देखिबार एक सुजोग। आसंतु संख्यागुड़िकू आहुरी पाखड़ू देखिबा, कहानीटा पूरा स्पष्ट होइजिबो। बिजु जनता दल को मिलिला 83,105 भोट, माने पाखापाखि 42.37%। आउ भारतीय जनता पार्टी को मिलिला 42,786 भोट, अर्थात 42.21%। आपण भाबी पारुछंती व्यवधान मात्र 0.16%। एहाको ही कुहा जाए स्टैटिस्टिकल टाई, जोठी जितिबा और हारिबा भितरे प्राय किछि फरक न थाए। एबे टिके पछकु जिबा, 5 वर्ष तलर कथा देखिबा। 2019 रे बीजेडी रो जीतर व्यवधान थिला 35,443 भोट, गोटे बहुत बड़ा व्यवधान। आउ आजी सेही संख्या आसी पहुंची मात्र 319 रे। ए जो 99% रु अधिक ह्रास एटा कोनोसी साधारण कथा नुहे। एहा हेउछि एक भोटर शिफ्टर स्पष्ट प्रमाण, माने मतदातांक मन भितरे एक बड़ धरणर परिवर्तन आसीछि। तेबे ए परिवर्तन को बुझिबाकू हेले आमकू जलेश्वरर माटी आउ सेठाकर लोकंक कथा बुझिबाकू पड़िबो। देखंतु एहा मूलतर एक ग्रामीण निर्वाचन मंडली। एठी प्राय 22.60% लोक चाषबास उपरे ही निर्भर करती। एठाकर भोटरंक भितरे 49% होउछंती महिला, जे परिवारर मेरुदंड। आउ ता सहित अछंती प्राय 40% युवक, जेउमानक आखिरे भल भविष्यतर स्वप्न। तबे एही कृषक, महिला एवं युवक माने काहीकि निराश हेले? सेमानंकर मौलिक अभियोगगुड़िक कौन? आसंतु एबे संख्या पछरे थिबा प्रकृत कारणगुड़िक खोजिबा। कारण मने रखंतु, शासनर प्रकृत मापकाठी लोकंकर दैनंदिन समस्या भितरे ही लुचि थाए। प्रथम आउ सबुठारु बड़ समस्या हेउछि चाषीर दुर्दशा। बस्ता ब्लॉक रे कथा कण हेउछि खराब ड्रेनेज व्यवस्था जोगु हजार हजार एकर जमी वर्षर अधिकांश समय पानी रे बुड़ीकी रहुछि। आउ ता उपरे सुवर्णरेखार बन्या तो अछि। एमिथिरे दिया जाइथिबा प्रतिश्रुति सबु पानीर गार भଳି लाଗୁछि, आउ एइटा चाषी मनरे गभीर असंतोष तयारी करिछि। 2 नंबर कथा हैला युवपीढ़ीर भविष्यत। आपण देखंतु 18 रु 35 वर्षर युवकंक पई स्थानीय स्तर रे कामधंदार सुजोग प्राय नाही। कोनोसी भल स्किल डेभलपमेंट सेंटर नथिबारु सेमाने बाध्य होई बाहरकू जाउछंती। एभଳି स्थितिरे जेतेबेले निर्वाचन इस्ताहारारे चाकरीर कथा कुहा जाए, सेमानंकू ताहा थट्टा परि लागे। 3 नंबर रे आसुछि बिजुली समस्या। मागणा बिजुलीर प्रतिश्रुति तो मिलिछि, किंतु बारंबार पावर कट लोकंक दैनंदिन जीवन को पूरा अस्तव्यस्त करि देउछि। एइटा केवल घरर लाइट बंद करूनी, यह जलसेचन पंप को भी बंद करि देउछि, माने चाषीर पेट को सीधा मारुछि। ए सब बाद आहुरी भी किछि छोट छोट किंतु गुरुत्वपूर्ण समस्या रहिछि, जेमिति कि गाँरे गोटे भल डाक्तरखानार अभाव, पिलांक उच्च शिक्षा पाई पाखरे कॉलेज नथिबा, आउ महिला मानंक पाई थिबा सरकारी योजनार लाभ ठीक समय न पहुंचिबा। ए सबु छोट छोट कथा मिसी लोकंक भरोसा को भांगी देइछि। आम संविधान आम नागरिक मानंकु केवल भोट देवार अधिकार देनी, यह प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानर सहित निज कथा रखिबाकू एवं शासन को उत्तरदायी करिवार अधिकार मध्य देइछि। तेणु जलेश्वरर लोकमानंकर एही अभियोग गुड़िक केवल किछि समस्या नुहे, बरं यह हेउछि सेमानंकर सांविधानिक अधिकारर एक प्रकाश। ठीक अछि। तेबे ए जेउ सबु अभियोग एहा भोटिंग उपरे केमिति प्रभाव पकेला, आसंतु एबे तथ्य को आधार करी एहार विश्लेषण करिबा। मने रखिबाकू हेबो, प्रतिटी भोट पछरे गोटे कारण थाए, आउ सेही कारण को बुझिबा ही प्रकृत राजनीति विज्ञान। एही टाइमलाइन को टिके देखंतु। 2014 रे बीजेडी रो भोट शेयर थिला 52.2%। 10 वर्ष परे 2024 रे यह कमी जाई 42.4% होई जाइछि।
ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପିକୁ 2014ରେ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ସେୟାର ଥିଲା ମାତ୍ର 8.2%, ଆଉ ଏହି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହା 5 ଗୁଣରୁ ଅଧିକା ବଢ଼ି 42.2%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଟା କୌଣସି ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଆପଣ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଭୂକମ୍ପ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ଏହି ଭୂକମ୍ପର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ବହୁତ ଅଧିକ ମତଦାନ। 2024ରେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ 82.7% ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ସାଧାରଣତଃ ଏହା ହୁଏ ଯେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଶାସନ ବିରୋଧୀ ଲହର ବା ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସିର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ଶାସନ ବିରୋଧୀ ଲହର ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ଶାସକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ଏଥର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କିଏ ସେମାନେ? ସେମାନେ ହେଲେ ଯୁବକ, ମହିଳା ଆଉ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଭୋଟର। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲାନି ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠେଇଲା। ଆସନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ୱଟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ମାନେ ଶକ୍ତି, ଦୁର୍ବଳତା, ସୁଯୋଗ ଆଉ ବିପଦ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କ'ଣ? ଶକ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମଜବୁତ ସଂଗଠନ ଆଉ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଛେଇ ହୋଇଥିବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ନେଟୱାର୍କ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳତା? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ଫ୍ୟାଟିକ୍, ମାନେ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଏବେ ପୁରୁଣା ଲାଗୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁନି। ଲୋକମାନେ ଏବେ କେବଳ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହେଲେ ତା ଭିତରେ ବି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଆଉ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର କଥା କହି ପୁଣିଥରେ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ବିପଦ ବି ଅଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ବଢ଼ୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତ ଲାଗି ରହିଛି। ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ରାଜନୀତି କେବଳ ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଚାଲେନା, ବାହାରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ବାଟ କ'ଣ? ହଜିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭରସାକୁ ପୁଣିଥରେ କେମିତି ଜିତିହେବ? ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଲି ସମସ୍ୟା କଥା ନ କହି ସମାଧାନର ଏକ ରୂପରେଖା ବା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ କଥା ହେବା। ଏହା ହେଉଛି ଶାସନକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖି ପୁଣିଥରେ ଠିଆ ହେବାର ଏକ ରଣନୀତି। ଏହି ରଣନୀତିର 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ, ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ, ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ, ଏହି ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ନୂଆ ଜନାଦେଶ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏସବୁ କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ବି କରିବାକୁ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବସ୍ତାର ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ଇରିଗେସନ୍ ଅଡିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍କିଲ୍ ମେଳା କରାଯାଉ। ଗାଁ ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ ହେଲ୍ଥ କ୍ଲିନିକ୍ ପହଞ୍ଚୁ। ଏହିଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ପଦକ୍ଷେପ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପୁଣିଥରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବ। ହେଲେ ଏସବୁ କାମ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନେତା ଆଉ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣିଥରେ ଗଢ଼ିବା। ଶାସନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ତାକୁ ପୁଣିଥରେ ମନେ ପକାଇବା। ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ତଥ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗର କୌଣସି ବି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେମାନଙ୍କର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଭାରତର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ନାଗରିକର ସହମତି ବିନା ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଏକ ଅପରାଧ। ବିଶ୍ୱାସ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଭଳି କଥାଟି ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ କିଣିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣ କୋଳାହଳ ଭଡ଼ାରେ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଜୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ସଂଖ୍ୟାରେ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥାଏ। ଜଳେଶ୍ୱରର ଜନାଦେଶ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଲୋକକେନ୍ଦ୍ରିକ ନେତୃତ୍ୱର ରାସ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକକେନ୍ଦ୍ରିକ ନେତା ହେବାକୁ ଏବଂ ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ blueprintstrategies.ai ସହିତ mgr@blueprintstrategies.ai ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 08042044162କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଜନୀତିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ